siyak ni Luz Biminda Bidad nga siyakti nakin founder detoy itere tapno dagiti estudyante matulungan. 1982 idi inrugi ka detoy nga itere. Nanipod idi adon ti umay ta nalaka ngamin ti pumamyan mi. Ta amog tirigat dagiti parents nga agpapabasa iso nga kayat kumot nga matulungan ida iso nga manipod ide inbaga kadagiti anak ko nga dalaki di sang kabasit nga maganan siya tayo tapno makatulong tayo kadagiti estudyante kaasimot dagiti naganak kadakwada aging gana ide ka aging gana tataser madipay nabalbaliwan ti presyo mi DJ 73, tapos ada sabaw na imas di sabaw. So iti nakatulong kanyak. Tapno di kastakit makargaan iti buksit. Aglalo no ti bigat kasi importante iti breakfast. From 73, napagbalinda kami nga professional. Dito not only iti four corners of classroom iti MMSU ngan kadi adamit iti sang kabasit nga maitulong na dagiti nagnegosyo iti lawlaw iti MMSU especially dati vidad so nga suportaran anyaman nga rigat agbabaman when mumato iti kasasaad ti biag haan nga lipatan iti nagdakwan. I am Melanie Dave Cuvidad. I studied BS in Nursing at Mariano Marcos State University. I graduated July 2024 and recently I passed the Philippine Nursing Licensure exam last November 2024. So my lola is very hardworking. Siya po yung nag-manage ng eatery since na-establish po ito. Actually, ka-age ko po yung eatery. So she helps my mother and my father financially and in raising us up na mga apo niya. No, adamot masapul dati apo, alagat lola, anang arod. Siyempre, mangtedak no kaser. Alalo lang papa ko nana. Di kay madanagan ta ento no makagraduara tulungan kay to nana. I ranked 8 sa PNLE. My heart was filled with gratitude at that time. Alam ko na that great blessing was from God. Kati din naamuan min nga at atirang 8 ko nagkani apo, naigtid mo mula ang ti gunggo namin nga nang pag-atal ka dati nga ubing ko nagkot. Agsangsangit kami na apo iti. Para sa akin yun yung pinaka-satisfying na part. Yung mapasaya ko yung family ko, and also my friends, at lahat ko ng mga naniniwala sa akin. I-message ko lang iti agtagi ko iti vidad iti nang tultulong kada kami sapay ko mati tultuloy da iti mangi-ted iti serbisyo kadi iti pada nagbalin nga estudyante iti MMSU aging nga kaya dapay ken makatulong dapay kadi iti estudyante itultuloy dalain tapno di kasakit adado iti ma-inspirar nga agbasa tapno di kastahaan nga lapted iti tinarigat ti biag numan nalaka iti ted nga serbisyo ngem nabunga met iti pagbanagan dagiti mapanmangman. Dating success nga adaan ka na kata hana nga success dati iti family actually pero success dati kadigi amin nga sumusuporta ka dati eatery kasi without them hanak dat nga nakabasa. Agyaman naklaunay kada kayo taga MMSU nga umay mangmangan ditoy ayan ko.